hasrat besar menuntut ilmu bagi seorang pemuda di abad ke-17 dengan segala keterbatasan fasilitas, suatu yang luar biasa. Lahir di tanah gua, merantau mencari ilmu di berbagai negeri, berawal dari pembelajaran Al-Quran ke Banten, Aceh, Sri Lanka, ke tanah Arab. Ia memperdalam ilmu agama di berbagai wilayah di tanah Arab, khususnya di Mekah Al-Mukarramah. Ia belajar Al-Quran dan mengajarkannya sebaik-baik manusia sesuai sabda Rasul. Khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allamahu. Mengajarkan membaca, memahami, dan mengajarkan Al-Quran pada pengamalan, pada tutur kata dan perbuatan di Nusantara melalui tulisan, pesan, dan tatap muka. Mengabdikan diri dalam pengasingan penjajah di Sri Lanka dan Afrika Selatan berdasarkan nilai-nilai Qurani. Dua negara mengakuinya sebagai pahlawan nasional, Indonesia dan Afrika Selatan. Apa kata anak negeri tentang Syekh Yusuf Al-Makassari, lantas salamakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Yusuf Al-Makassari nilasukan Ritallo Munculoi Kabupaten Goa, tepatnya 3 Juli tahun sisa bungan 6 rompulangan 6 Masehi. Syekh Yusuf Al-Makassari punalani cari-carita ikat tinikanainya tu Mangkasara baji kini asinna baji kini pahanna angkanaya. Syekh Yusuf Al-Makassari sere pandrita malak deri pandrita malompo na nigalla rakmur itu Mangkasaraka nikana tuan tasalamka. Apa nyumpa kamay nasaba Syekh Yusuf Al-Makassari nabalaki nikanaya ampe-ampe mabaji sifat tuna tuturi kana tuturi panggauka nabalaki ri tangga-tanggana tumak butaya masyarakat ka ikane sipa kainga sipa kala duri sipa pacce. Syekh Yusuf Al-Makassari ajari paminawang mabaji ikat tinikanaya tumak butanya kali tagua nasaba se reguru malompo se reguru malak diri jari paminawangan jari punalani cari-carita kanaya Syekh Yusuf Al-Makassari tuan tasalamaka jari sere katini kanaya Mangkasara sere kebanggaan kabarakakan malompo ikatini Mangkasara ka memiliki yang namanya ulama yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Yusuf Al-Makassari yanaritu ancajengenna wedding iaseng tomanurung atau manusia langka. Uttunna biccu Syekh Yusuf ipakalupoy ako rilalna saorajay. Riwattunna pamarentana kolonial masih dimamusuk mapasilurut tawaranie si Bawa Sultan Agung Tirtayasa. Na ibuang imabela masu isaliwan riwanwan na tawe. Yan narito Colombo, Sri Lanka, Afrika Selatan, dan lain-lainnya. Syekh Yusuf Al-Makassari bapak guru mapangajak papasan na agama selenge akpur riwanwan na tawe na iyasemi pandrita marokpo paruki maada-ada. Pak tacata imakkada 23 kita nak buat mancaji papasang lori di mana tauri mundri. Waktu na Syekh Yusuf leleri sesena puangan Allah Ta'ala tanggal 23 ulan 5 tahun 1600 na asera na pulau na asera
Yaro Sultan Agun Raja Goa, nelawi jasana ikut buru aku di kampung na daerah na Goa. Na iya kia, yaro wanwana laloye, melotoi nataro jasana. Rupa wejan na alena, mancajak karajang Maluku risese wanwana. Na makkada toriolota, angka kuburu na tacata, aku di Afrika Selatan, angka toko di Kolombo, angka toko Banteng, Sibawa, Lakiung Goa. Papasan na lauri di mana, nagkomelok kinaangerat tawe, kisinger lebih, marukiki nama catat ki, nama guna to lori pada tarupa tau, si pada napugau se Yusuf Al-Makassari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasadonyo, Ambo Fuad Sarip, perantau Minang yang tinggal di kota Makassar. Ambo sedikit akan memberikan kesan terkait dengan haul Syekh Yusuf Al-Makassari. Haul tidak saja untuk mengenang beliau, tapi untuk meneladani ba'a luasnya ilmu, akhlak, jo semangat perjuangan dakwah beliau. Sebagai ulama Tanamo, tentunya tidak ada bateh antara suku jo daerah. Beliau kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan juga kebanggaan umat Islam di seluruh Nusantara. Di Ranah Minang ada falsafah adat Basani Sarak Basani Kitabullah, dan Ambo mencaliak nilai-nilai falsafah itu ada melekat pada diri beliau. Beliau seorang ulama yang alim, tawadu, memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran. Beliau pernah diasingkan ke Afrika Selatan dan jauh dari kampung halaman. Dan sana kasadonyo, untuk generasi kiniko tentunya jangan hanya tahu jonamo beliau, Syekh Yusuf Al-Makassari, namun harus meneladani ba'a perjuangan beliau untuk menegakkan kebenaran agama, negara, dan bangsa awako. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Syekh Yusuf Al-Makassari dan awak tetap istiqomah di jalan yang benar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Al-Makassari is an inspiring person. Not only as Makassaris, I can speak like this, but as Indonesian people, even as a Muslim people. Why? Because Syekh Yusuf he was born in Makassar in South Sulawesi, and then he has a big influence to the Java land, and another land in Indonesia, and even to another country like Sri Lanka and South Africa. Not many Makassaris, I think, not many people from South Sulawesi can have a big influence like Syekh Yusuf Al-Makassari. And I think that for the teenagers nowadays, Syekh Yusuf Al-Makassari become one of the best example for the teenagers. Because why? Because nowadays mostly people or teenagers, they only fight for themselves. They only fight for their tribe, for the nation. But Syekh Yusuf Al-Makassari, he fought for humanity. He not only fought for the freedom of South Sulawesi, no. Not only fought for the freedom of Indonesia, no, but the freedom of the world. The freedom for the world free from the colonialism. So it's a big inspiration for the era now that we are full of individualism, full of fighting by our own interests. Yeah, but we don't know that there is a big interest that we must fight for, like what Syekh Yusuf Al-Makassari did in his lifetime. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Faya ayyul ikhwa al-muslimin aynama kuntum indama natahaddas anis syakhsi fi Sulawesi al-Janubiyah au fi madinati Goa wa Makassar fataba'an nastati an natahaddas wa natakalam anis syai' al-adim yani asy-syai' Yusuf al-Makassari. Min hadha syai' Yusuf al-Makassari nastati an na'khuda darsan 'azima nastati an na'khuda hakaim an na'khudaha ka jairi al-yaum. Fil awal ala anna Syekh Yusuf al-Makassari lahu ruhun tolabil ilmi bila hududin. Lahu al-hammasa al-qawiyya al-azima al-kabira li tolabil ilmi. Safara Syekh Yusuf al-Makassari laisa faqat fi Indonesia bal hatta ila madinatin ukhra ila Makkah wal Madinah wa Damaskus wal Yaman wa ghaira dzalika li ajli li talabil ilmi hatta 40 sana. Fadarsan lana alaina alla natawaqqaf an talabil ilmi. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi li anna al ilma zadun lana fid dunya wal akhirah. Fala taj'alu ilman bu'dan lana bal alaina an natlubu al-ilma kulla yaumin wa kulla daqiqah. Sumasani Syekh Yusuf al-Makassari annahu syakhsun hubbul watan wa ruhul jihad wa difa'i anil haqqi. Jahada Syekh Yusuf al-Makassari diddu al-istimar al-Holandiyyi fi Arjili Nusantara fi biladi Indonesia hatta nufiya Syekh Yusuf al-Makassari ila janubi Ifriqiya wa hunaka sabita wa wasala ad-da'wa wa nasr Islam wa alamal insan al khairat. Fadarsun lana alaina an nuhibba watanana watana Indonesia dafi'u anil haqqi bil ilmi wal akhlaqil al karima wal amali salih ainama kunna ashkhasan nafi'ina qauli nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas. Suma salis Syekh Yusuf al-Makassari lahu al-akhlaq al-karima wat tasamu fi janubi Ifriqiya indama nufiya Syekh Yusuf al-Makassari annahu urifa bis sabri wal hikmah wa kana mahbuban inda jami'in nasi wa qad 'allama al-islam birrahmah wala bil unfi. Fadarsun lana alaina an nakuna ashabal akhlaq ashabal ilmi nashirina li islam khairat da'wa bil qudwa al hasanah. Fal akhiran 'allamana Syekh Yusuf al-Makassari alaina an nujahida fi talabi al ilmi alaina an nakuna musliman haqqan li'anna al-muslima haqqan huwa alladhi jama'a al-ilmi wal hikmah wasyaja'ah li nusratil haqqi wa husnid da'wah lil Islam. Aku liqul hada fastaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.